Il y a des choses que j'aurais tant aimé oublier. Je m'obstinais pendant de longues années à essayer de les effacer de ma mémoire. Mais n'importe où l'on va, et quoi que l'on fasse, il y a toujours quelqu'un qui vient nous le rappeler. وراك كتشوف غير سلك معايا وصافي. سمحي لي. ما تقوليش هادشي، انا اللي ما عرفتش كي ندير نشكرك. ايوا هانتي حبيتك على قد الحال. ماشي مشكل، مزيانه. ولكن دوك الشباب اللي تحت ساكنين هنا كلهم ساكنين بوحدهم كيتسناو وقيتهم. بالحق انا مرتاحه معاهم، عايشين بحال شي عائله. يلا نخليك دابا ترتاحي. صباح الخير با حسن. شكون هذا الراجل؟ كيخلعني. كيخلعك؟ هذاك الراجل مزيان. كيعاودوا عليه بلي كان بطل ديال الثوره الجزائريه، دوز 24 عام الحبس في المغرب، وحتى واحد ما عرف علاش. هو راجل سكوتي بالحق عمرو ما اذى شي حد. شحال هو ساكن هنا وكاع الناس كيشكروا فيه. كيخلعني. وراكي غلطه.
أنا جبت لك أتاي سخون. Je ne sais pas si on peut recoller les morceaux d'un violoncelle brisé. Mais je sais que son timbre résonnera jamais dans nos profondeurs. Ça, je le sais. Je l'ai appris quand j'étais étudiant en médecine à Paris. Je travaillais la nuit pour joindre les deux bouts. Rien ne me donnait ma véritable dimension humaine que le son cristallisé de ces violons qui retentissaient dans la salle et qui me libérait tel un oiseau dans les cieux les plus limpides. Je restais cloué à mon siège pendant des heures, à jouer des créations sensationnelles et nobles, des hommes qui portent dans leur cœur la beauté de l'amour. Chérie, si ton cœur n'aime pas, mon Dieu, c'est qu'il est sincère. Oh Dieu, que puis-je faire? Que peut ma pauvre âme déchirer? Entre ma dignité, mon devoir et la cruauté de mes larmes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Méfie-toi de ce loup. Ne rentre pas dans son jeu. Mais comment je peux être un homme Mais tu es déjà cependant. si je ne peux pas me défendre? Il y a mille façons de se défendre. Une seule façon, une seule façon, une seule façon, c'est la guerre. Ma passion pour l'opéra et pour mon métier d'orthophoniste fait germer dans mon cœur l'illusion prometteuse de faire vocaliser des sourds-muets. J'aurais tout donné pour que ces moments durent plus longtemps. Mais il y avait cette petite Zahra
qui est venu changer le cours des choses. Vous ne voyez pas ce qu'elle m'a fait, cette petite garce? J'essaie de l'aider et elle m'agresse. Je saurais lui apprendre à me respecter, moi. Tuer un Français est un crime impardonnable. C'est automatiquement passible de guillotine. Et je n'avais pas d'autre choix. Il m'était inconcevable de remettre ces enfants entre les mains de Dieu. C'était tout simplement abandonner mon rêve. صح اخويا هذه طريق الحنايا لا هذه طريق صبرا. عاوني يرحم والديك. السلام عليكم. وعليكم السلام.
Ils étaient presque inconscients qu'ils avaient tué un homme et que leur coup était voué à la guillotine. Ce qui les importait, c'était les petits plaisirs, et pas plus que ça. Quant à moi, j'ignorais vers quel destin je les emmenais. Je savais une seule chose, qu'un passeur marocain nommé Moussa devait nous rejoindre à Tlemcen pour nous faire passer la frontière. Un guide devait l'attendre à l'entrée de la ville pour lui faire éviter les barrages de soldats. Mais il n'était pas au rendez-vous. Tiens tes poignets par la main et ouvre le panier. Il n'y a rien, monsieur, il n'y a que des percelles et de la menthe. Ouvre le panier, renverse tout par terre. Mais regardez vous-même, monsieur, il n'y a que des percelles. Renverse tout par terre. ضرب الليل فين تعطلت حتى لدروك كنت غنخلي بطالتي فيها. معليش اخويا عطلوني الصغار. مازال ما كملت. ما علمتنيش بالبيطارات، ما كانش في البروغرام. اللي عليا درتو وانت ما راكش جيج باش تحاكمني. صار هكا. هيا روح عاوني وزم داك الفم، شي نهار غادي يعطوك عليه واحد القرطاسه. Un héros, c'est aussi un meurtrier. Il n'a ni la patience de l'être sans tuer, ni la conscience que tuer pour le bien-être de l'humanité, c'est aussi en tuer une partie. Mais il était notre bouée de sauvetage. Il allait nous faire passer au Maroc, où nous serions enfin à l'abri du métal brillant de la guillotine. Il avait déjà fait passer auparavant des dizaines de condamnés à mort par contumace. C'était un révolutionnaire qui ne s'est jamais soumis aux ordres de la révolution. Enfin, presque. ما عندنا لايم 8 عاد زادوا في الليسته. الحكم عاد هاد السيمانه كلهم محكومين غيابيا بالقرطه. راني عارفهم بزاف ولكن ما نقدرش نخليهم يتعدموا. هاد الكوري اش كيدير هنا؟ هذا كرونو لارتيفيسي ديالنا ماشي كلاب باعوه حتى هو راه عندك في الليسته. راح يكون الديمينور ديالك. ولكن انا ما محتاجش الديمينور. هاد المره غادي تحتاجو. غتمشي على طريق بن بوسعيد. طريق ابن بوسعيد؟ طريق ابن بوسعيد كلها عامره باليمين. مو كابيتان واش عرفتي فين جات ولا لا؟ راه هي لين موريس. ما عندك لاش تخاف، رونو راهو معاك. الاوامر راح توصلهم البركان والخوف في المروك غادي يدسوهم عندهم حتى يدير الله تاويل. كابيتان واش عرفتي فيهم صيفط هاد الناس ولا لا؟ نتكل عليك وعلى رونو. لالين موريس لازم تجوزوها. ممنوع الدخان هنا. هاد الشيء عاد جديد ولا؟ اييه. ومين وانتم رايحين حط شويه طابه تحت شنافتك غتكون مزيان بحال اللي كبيت. مشي والله يعاونكم، الطريق راها سالكه. هيا الخوار روحوا، هيا اتكلوا على ربي. هيا نمشوا.
هيا روح هيا. On ne rigole pas avec une révolution. Sa bonne marche tient à la rigueur inflexible de l'exécution des ordres. Ne jamais être en retard. Ne jamais faire marche arrière. اصبيتي هادشي باني راه خاصو يرجع للتلبسان قبل ما نبعدو بزاف. على بالي بصح ما نجمش. الا ربي قدر كاش حاجه انا نستكلف بها. سي موسى فراك ندوزو لي فرونتيير سون بروبليم. علاش؟ خايف ولا؟ مانيش خايف على روحي، انا خايف لهم معايا. Alors? Ça va, on peut encore respirer. Il peut tenir encore? Oui, je l'espère bien. Je l'espère aussi. Que Dieu soit avec lui. فاطمه قلبي على شيخك ما تخافيش، راه داز سبيسي لواحد الفيلاج باش يداويه تما. لازم نروح لعنده. فين تروحي؟ تروحي تموتي؟ ما كاينش اللي غادي يقدر يديك. وريني الطريق وانا نروح وحدي، ما نجمش نخليه ورايا. لا ما نقدرش، الطريق خطر عليك. قلت لك ما تخافيش ما تخافيش. الثوره راه مكلفه به، انت دابا فكري غير في راسك وخمي في هادشي اللي جاي. لازم نروح لعنده. جلسي في بلاصتك، جلسي. Sans souvenir, son passé, Mahmoud suivait le groupe sans savoir ni d'où il venait, ni où il allait. Il avait perdu la mémoire quand une pierre folle était venue lui cogner la tête. Disons qu'il est sorti un peu plus tard que prévu d'un bar français où il était censé que poser une bombe. Il avait bu un verre de trop.
C'était un Marocain qui devait retourner chez lui pour éviter l'exécution. Mais il commença à se souvenir de quelques plaisirs. راك مزيان؟ واش هذا؟ ها؟ واش راني نشم؟ ممنوع الدخان، الدخان ممنوع. يا اخي الكابيتان مهلا قالها لك في المسان، واش هذا؟ والسبيسي واش كاين شي حد غادي يشم ريحه الدخان على بعد 50 كيلومتر؟ الكابيتان مهلا كلامه واضح. وهذا محمود، واش خاصو غير دخان؟ واش بيكم؟ هبلتوا ولا؟ وين هو شيخي؟ ما تخافيش، ديتو لواحد الفيلاج، لاباس به. حلف ما صرا له والو. نقسم لك بصلاتي باللي راه مليح وين راه. مليح ليه ولينا. ديري ربي في قلبك. هيا. Je les voyais me suivre, mais ils semblaient être moins sensibles au froid et à la fatigue. Moins sensibles aux résignés. C'était une question que je ne pouvais pas leur poser. Ils ne me répondraient pas de toute façon. Mais je me la posais à moi-même. Puis je commençais à douter. Sauf que je me donnais l'illusion que c'était le meilleur choix. واش هذا مازال تابعنا؟ هيا ولي منين جيت؟ هيا امشي امشي ولي بنجي امشي روح تروح منك الروح. يلا نكملوا. هيا نروح هيا يلا نكملوا. بس لا واحد ما يزيد على لين موريش. À la bâche. C'est un réseau électrifié et un champ plein de mines. Que personne n'avance. سمعتوا ايش قال لكم؟ راه الدنيا عامره من حتى واحد ما يزيد. allons-y. Tu vois cette haine? Il ne faut pas casser le proche ici. Le faire risquer à griller par la fille de Barbelé. ايه عندكم الحمار ما تخليوش يزيد راه يوصل هنا يتشوط. شرح لهم حسن. Il faut creuser un passage par là. Tu vois la fille tendue? C'est pas électrifié. Le seul à faire trébucher, ça va prendre un peu de temps. C'est mieux si tout le monde restait dans la forêt. سبايسي دخل الجماعة للغابة مازال خاصنا الوقت. لازم يخفروها. راه خصنا نحفروا. هادشي راه ماشي سهل. وعلاه ما يقطعش السلك. Il dit pourquoi ne pas couper le fil.
Parce que l'interruption de la courant dans la clôture immédiatement signalée est localisée par la station de détection. Ça va déclencher l'intervention de l'hélicoptère dans moins de quart d'heure. سبيسي يلا 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 نطلعوا الغابة. هاي روح. هاي قعدوا حسن قول لهم يريحوا هاي قعد Pour asphyxier l'armée de libération à l'intérieur du pays, lui couper les vivres et les armes qui venaient d'ailleurs, le ministre de la Défense, André Maurice, installa aux frontières l'infranchissable île Maurice. 700 km de fils de barbelés électrifiés et de mines. Jusqu'à ce jour, tous ceux qui ont essayé de la passer se sont fait griller les cheveux. Un champ de mine, ça parle. Ça te raconte qu'il y a sous le sol quelqu'un prêt à te tuer par procuration. Quelqu'un qui n'a pas le temps de te voir sauter en morceaux. Ou qui s'abstient de voir tout ça. L'Irlandais est engagé en tant qu'artificier de la zone ouest. Son rôle consistait à détecter les mines avec sa poêle à frire et les extraire de la neige. Une fois posés sur le sol, il est plus facile de les désamorcer et de les neutraliser. Mais elles étaient si nombreuses et diaboliquement bien posées que si l'une s'offrait à toi, l'autre ne te raterait pas. قاعد انت ريح مع الاولاد يلا حبس ما تتحركش الدنيا عامره مين راه لي رصتك عرف فين تحط رجليك ما تخافش موت وحده وتكون هي بالك هي بالك شويه هز السبيس هز فين ما حطيت رجلي حطهم Ne me laisse pas tomber. Il faut que tu me finis maintenant. Maintenant. Quand je suis encore chaud. Je t'en prie, fais-le maintenant. يسال منه بزاف دم اسمع ماشي وقت الهضره دوك يجوا واش بغيتيني ندير عندي مجروح مجروح
القنبله تفرقعت والصوت نتاعها ديجا وصل عندهم وتقول مجروح. اسمع خويا نقول لك حاجه، انا ندير اللي عليا وخلاص. ما تنجمش. كيفاه ما نجم؟ حبتها بلدي ولا؟ سبيسي ماشي مابا مسلم، ما تقدرش تضحي به، ما حيكون شهيد ما حيدخل الجنه. اون بلوس ماشي مابا تزيري. واش نضحوا ب 14 خلق على جيل واحد؟ سبيسي ما تنجمش تضحي بيه، ما نقبلش. سمعتيني ولا لا؟ ما عليه، اللي دارها ربيتكم. La douleur, c'est la véritable dimension humaine. La vocalise est un long tunnel qui te mène jusqu'à la toucher. موسى هما جايين، نسمعوا البومبا جايين. موسى كل واحد يحكم بلاصتو، ما تحركوش. الشجر كتير ما ينجموش يشوفونا من الفوق، واللي درستين اللي في الثلج ما يبانوش. وسكتوا لي. Demander à un homme qui souffre affreusement de ne pas crier, c'est labourer la mer. Mais il est interdit de crier dans les forêts et montagnes pour ne pas attirer les patrouilles de soldats. Il faut taire sa douleur, fermer sa gueule. Sinon, il faut te sacrifier. نقول لك بلع فمك. واش بيه؟ بلع فمك، بلع فمك، بلع فمك. ماشي ما نقول لك بلع فمك، بلع فمك، بلع 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 فمك. ماشي ما نقول لك بلع فمك، بلع فمك، بلع بلع. سبيسي ما يعرفوش صح، خلينا نهضر معاهم. الله يعيشك، هد روحك. سبيسي سبيسي ماشي معي، ماشي معي. خوفوك. نخاف من ربي، بس الزقه نتاعهم يمرضني. يا خلاص راحوا. اش بيك؟ ولكن هادشي اللي كيبان، ولكن لما مشاو اكتشفوا فين تفرقعات المينا ما فيهاش يصيفطوا لنا العسكر. ما يرجعوش. هذاك غير حمار. موسى روح ترقد، لازم تنوض على 12. يبقاو لك 6 سوايع باش ديميني اللي باقي. شنو؟ ديميني؟ واه ولكن انا ماشي ديمينور، انا ما عمري قربت القنابل. بصح تعلمت، ياك انت اللي كنت اسيستي وكنت تشوف كيفاه كان يدير. ولكن انا ما نقدرش. انا ما نقدرش نحيد المينات. تقدر موسى، تقدر. ما كاش حل اخر. حتى واحد ما كان يشوفه كيفاه كان يديميني، انت وحدك شفته.
C'était si beau de les entendre vocaliser. Mon rêve commençait à se concrétiser quand nous étions à Béchar. Chaque note qui vocalisait, juste et précise, m'approchait de la gloire. J'allais décrocher la lune. J'avais entre les mains une matière pure. Des cœurs qui n'entendent rien, n'écoutent rien, excepté leur voix intérieure. شكي شت سبيسي شكي جاب لي ربي ما رحناش بعاد نكاش كنيسه. ما كاين لا كنيسه لا والو، رحنا في نيبو سعيده السبيسي، اش من كنيسه؟ كاين راني نقول لك، راني متاكد. ولا هذا كاش بطيون نتاع الفرنسيس راهم يغنوا. ولكن انا ما كنسمع والو. سبيسي يلا ندخلوا في حالنا باش نرتاح. راني نقول لك كاينه كاش حاجه. واش بيك حاب تهبلني ولا؟ سبيسي هادشي راه عندك غير في مخك، انا كنقول لك باغي نمشي نرتاح. واش راك ترنح؟ احنا هنا نواجهوا الموت ونضحيو برواحنا باش نسلكوكم من القرطه، وانت باش تصلي وتشكر ربي قاعد تغني هاد الاغاني الشيطانيه. على جالك ربي ما يسلكهاش في وجهنا. هذه ماشي اغاني شيطانيه، هذه كورال. اما انا راك تحسبني حمار ولا؟ هذه اغاني نتاع الكنيسه. واش بيك؟ ماشي اغاني تاع كنيسه، هذه عادي حاجه اخرى. محمود احبس. محمود واش خرج لك العقل ولا؟ بالك قلت لك بالك. لا ارحم والديك، ما تقتلوش، ما يعرف والو، ما يفهم والو. بالك زولي من قدامه، هذا عقله مخوخ ولا عقله مريض يلزم يموت. لا ارحم والديك، راه مريض وما يعرف والو. لا مريض يلزم نضحيو بيه باش ما يعطلش الثوره. سمعتني واش تقول؟ قلت لك بالك يا بنت قلت. وانت يا هاد الفجره كي جرى لك حتى تمسي راجل؟ بالك والله غنحوي فيك عبا. بالك عرف واش راك تقول يا راجل، والحيد اللي في يديك ما تخلعنيش. والله جيتني امرأة، اما والله لا طاع عليك الظلام. احمد ربي كي خلقني مرة. سبيسي بلد الخوف، اجي معنا نخرج بحالنا، اجي سبيسي. تعرفي واش هو البارادي dans le monde de l'opéra؟ لا. C'est le rond des troisièmes loges. Les places les plus hautes et les moins chères, ce sont les places des pauvres. Les riches les appellent ainsi pour apaiser le sentiment de différence et d'injustice. Une façon de leur dire, vous êtes bien à la troisième loge. Vous êtes au paradis. Les petits cons les croient. لا كانت شجاعة ولا كانت بطولة. Moussa savait qu'il n'en était pas question de faire marche arrière. Il ne pouvait plus passer outre les ordres déguisés de Spacey. La révolution ne lui pardonnerait jamais ça. De toute façon, comme disaient les Chinois, si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu meurs. Alors pourquoi reculer? Quant à moi, je me contentais de rêver, de réaliser mon rêve de chef de pupitre de sourd-muet.
ما تجيش تحكي القرد. ماشي قلت لك باللي ممنوع تخلي هاد الشياطين يغلوا. سبيسي ما تزيد تقول عليهم شياطين والله نقدر نعمل لك الروح. وتقدر على شقاك. التلاميذ دياولي اللي من شعرهم من راسهم نقتلوا. علاش اللي ما فكرتش من قبل؟ قبل ما تجرهم لهاد المصيبه هذه. سلكتهم لا جيوتين. حتى جوج ما يحكم على مخالق صمين وبكمين بحال هذو بالموت. لو كان ما انت اللي هربتهم سمعت ولا؟ ماكش قادر ريسكي بيهم. يا اخي راك تريسكي بهم درك اكثر. واش بيك حاب تهبلني ولا؟ يا اخي يا اخي واش هاد الحكايه؟ قال لها دخلي روحك انتيا. واش صرا؟ Je ne sais pas. Je ne sais rien. C'est pas mon affaire. Ne me demande plus ça. Tu te souviens واش قال الكابيتان مهلل موسى في لاكاف؟ لا لين موريس لازم تجوزوها. Ses propos m'ont fait comprendre une chose. Il ne nous envoyait pas aux frontières rien que pour sauver nos âmes. Il avait une autre idée derrière la tête et je ne savais pas laquelle. Le pire dans tout cela, c'était que je ne pouvais pas faire marche arrière. Tout ce que je pouvais faire, c'était de rester là, à les regarder et me demander vers quel destin je les menais. C'est presque éternel. Une flamme qu'aucun homme, aussi puissant qu'il soit, ne peut éteindre.
C'était si beau que j'ai parfois l'impression que cette scène n'a jamais existé. Que je l'avais tout simplement rêvé. Fatma avait presque trouvé sa vérité. Un homme pur et innocent. Un homme à sa mesure. Un homme complètement détaché de son passé. يا الفشرة هذه خطر لازم يزول. سبيسي ما جاي تقتلهم على حاجه كيما هذه. حاجة كيما هذه أصلا مصايب. لازم نطبق القانون. وش من القانون يا سبيسي؟ هادو افراد، فاطمه ومحمود هذا مكان. إيه على بالي باللي عباد، بصح العبد يموت والمبدع ما يموتش. المبدع يحمي الجماعة. سبيسي عبك بالتضحيه تاعك والفتاوى تاعك راح تضحي بينا كاع كيما رانا. هذه ماشي فتوى، هذا شرع الله وأمر. وشكون عطاك هذا الأمر؟ هذا أوامر محلة، وكل واحد يعرض جماعة للخطر لازم نضحيو بيه. ما بيكش تضحيه انتيا، تبيك القتيله. تما أنا قتال، ها؟ راك تشوف فيا مجرم، ها؟ أنا راجل مبادئ، عندي عقيدة، ندافع على الدين وعلى البلاد وعلى الشعب. الله يبارك، لكن مهلا شيوعي، سيتا كومونيست. واش شيوعي؟ واش انت تحب الديناميت الثوره من الداخل ولا واش بيك؟ ما عندي ديناميت لا ثوره لا والو، انا حاب نقول لك بلي مهلا شيوعي وما عارفش يفتي. واش؟ ها؟ حبيت تقول باللي مهلا يبروفيتي فيا وفي العقيده نتاعي؟ ها؟ يتسمى يخدم بيا؟ هذا واش حبيت تقول؟ هذا واش حبيت تقول؟ Le drame dans une guerre, c'est qu'il n'y a pas un chef d'orchestre, mais un leader qui vous promet un idéal, un paradis sur terre ou dans le ciel. Cependant, une chose est sûre. Si tu es au paradis, c'est que tu es déjà mort. Le courage obligatoire de Moussa lui a fait passer la nuit la plus obscurément blanche de sa vie. Il ne pouvait que déminer. Moi, je devais me débarrasser de la corpulence lourde du pauvre Spacey, qui est mort sans comprendre ce qui se passait autour de lui. قامش اليمين هذا ولا الفقاع هذا؟ Pourquoi vous ne finissez pas avec moi? Nous avons peut-être une chance de nous en sortir. Inch'Allah. Je ne veux pas sortir. Je veux que cette souffrance cesse. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? واش موسى؟ لاباس؟ ولحقتوا مع اليمين؟ باقي غير شي 4 ولا 5 متر. انا راه عييت، خاص تصيفط شي واحد يعاون يحيى. كيفاش يحيى؟ اش خليت يحيى وحده؟ ما عندكش علاش تخاف، راه حتى هو تعلم يديميني. على اي حال ما عندنا حتى شي حل اخر. صيفط لي شي واحد يعاون، وانا راه عييت ما بقيتش كنشوف. كيفاش يحيى ديميني وحده؟ حبيت يطردقها كاع. اسيدي سير انت ديميني، علاش ما ديمينيش انت نيت؟ سير ديميني معاه.
موسى نوض يحيى فيها لازم نجوزوا. موسى فاطمه يلا نروحوا. والولاد تمينا كل شيء ومن بعد نعاودوا نولي لهم، لازم ندوغوا قبل. يلا. ومحمود فاطمه ماشي وقت الهضره، ومن بعد نعاود نولي لهم. Sauver l'Irlandais n'était pas une priorité pour moi. Mais il avait le crédit de nous être débarrassés de quelques mines. De toute façon, Moussa n'aurait jamais permis cela. Ils venaient tous deux de la même école, la gauche. Et puis le faire passer les frontières m'aurait assuré du passage sain et sauf de mon pipitre de sourd-muet. Yahya allait préparer le 4e trou qui nous permettrait de passer de l'autre côté. Sauf que ce dernier avait pris goût au déminage. C'est comme un jeu auquel on devient accro. Chaque fois que l'on réussit à neutraliser une mine, on ne peut pas s'empêcher de passer à l'autre. انت اللي خليته تبيني، انت اللي حبيته تبيني. حسن واش انا بغيت لي هاد الحاله؟ Le théâtre et l'opéra sont souvent indulgents vers le personnage que la réalité. Je ne sais pas pourquoi je cherche toujours à comparer les deux. C'est peut-être qu'au théâtre, on joue une histoire pour la raconter directement au public. Alors que dans la réalité, on joue pour que d'autres la raconteront plus tard. باش ما طيش الهليكوبتر لازم موان 1 ولا موان 2. شنو هادشي دابا؟ ماشي موان سا ولا موان دو. العجب فين هو السبيسي؟ وين على بالي ورا سبيسي انايا؟ كيفاش وين على بالو؟ صرا اكسيدون الفاني يقول لك بصح ما قدرش يقول لك. اكسيدون؟ اش اكسيدون؟ خرج السلاح تاعو حاب يقتل فاطمه، طافوا محمود يدو خفيفه رفد حجره ضربوا بها. ايوا قتلو. وفين هو دابا؟ خبيناه في الغابه. ما دفنتو حتى تدفين يا ابن الكلاب. هو يخرج السلاح تاعو مناصه فاطمه. واش عم نعس محمود انا؟ طافوا يدو خفيفه وعلاه يجبد السلاح تاعو. من بعد نعس محمود انا نعس الدراري نعسكم كاملين.
C'est immoral de l'impliquer dans ton suicide. Je t'en prie, donne-moi le pistolet. Je t'en prie. Détends-toi et repose-toi, tu t'en sortiras. Je t'assure. Ne personne s'en sortira. Tais-toi. Tu ne fais qu'accentuer ta douleur en criant comme ça. رجعوا وين رايحين؟ رجعوا رجعوا رجعوا. اجروا الولاد كلهم خرجوا للثلج. شنو؟ راح يشوفوا الثلج يطيح. وشكون خلاهم يخرجوا؟ روحوا معايا هيا.
C'est comme une musique vivante qui glissait dans un récitatif sotto voce, s'éteindre au moment où ces pauvres enfants disparaissaient sous les flocons de neige. Et je me cachais. Oui, je me cachais derrière les arbres. Si les révolutionnaires mouraient d'une balle, ou de souffrance, ou même égorgés pour ne pas entraver la marche de la révolution, eh bien moi, je tenais à vivre. L'instinct de vivre s'imposait en lui-même. Ce sont eux qui sont morts. Et c'est moi qui ai perdu ma vie. علاش ما دوزتيهمش على بشار؟ ياك الحدود ما بين بني والنيف وفيكيك غير 7 كيلومتر، علاش ضرب بهم 400 كيلومتر حتى لتلمسان؟
1954. Je misais sur la misère silencieuse de l'agriculteur. Je savais qu'elle allait engendrer la révolution. Je misais sur la ferveur religieuse. Elle ranime en les gens la flamme de la fureur de vaincre. Seulement, je n'ai jamais pensé qu'elle allait devenir son bois d'enfer. Rien ne vaut la vie de ses enfants. Même pas la liberté. Il ne nous restait aucun moyen de sécuriser le déminage. La sonde a disparu au moment où Yahya s'est envolé dans l'air. Cependant, Moussa nous pendit un nouveau procédé de déminage. ادفع دير ربي في قلبك وادفع ماهوش معنا ربي ماهوش معنا أعوذ بالله معنا ربي معنا ادفع. De toute façon, Spacey était un adepte du sacrifice. حسن ادفع معنا. اش هالشي؟ لابد ياك انا عمي هالشي لابد ياك انا من هالشي كله ياك على قبلكم كل شيء هالشي جيب انا اش هالشي حسن؟ اش هالشي؟ قول لي اش هالشي؟ فهمتي شي حاجة؟ قول! Je me doutais bien. L'objectif était de franchir la ligne Maurice pour faire passer des armes. L'important, c'était les armes. Ça n'arrête jamais. ما نعرف فيهم حتى واحد اللي يطلع للجبل باش يحارب. الزعيم ما يموتش. المسكين هو اللي يخلص. العاقل فيهم يبعث 100,000 للقبر. Certains ont envoyé des millions. Juste pour accabler l'ennemi. Tant le nombre est grand, tant l'accablement est retentissant. Ils n'ont pas trouvé mieux à faire que d'aller mourir, sans avoir le privilège de savoir qui les tue. واش بصح قتلتي هاد الشخصية في الناظور؟
Cher Mona, je comprends parfaitement la douleur que tu ressens. Et sache que la vie dure infiniment plus longtemps que la mort. Voilà. Je te laisse un peu d'alcool et du coton pour astiquer ton violoncelle. Certes, il est un peu lourd de colle. Et le son est un peu sourd. Mais à force de jouer, le bois retrouvera son beau timbre.